Sina ni an sigilen tuguni ala teri ninnu ka kɛnɛ kan ala yɛrɛ ko k'ale ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ o t'a ka maa ɲuman ninnu ye wa alhamdulilahi ni y'u ka baro ni y'a sigilen bisu in na bi jumadon ba in na kelen Amadu Jara ale bolo bɛ nɛgɛ la kuma galama a denkɛ a badenkɛ a n'a ka kalannikɛ Muhamadu Gire baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsilen don Mukadam Babatal fɛ Amadu Jara an b'a ɲini fɛ ni labɛnw sabatilen don i k'i bolo yɛlɛma n'an ye an ka don maa ɲumanw ka kulu in kɔnɔ Safinatu Sada do dɛ awɔ Nabila ye Nuhu u ka kulunba don Jara ni donna kɔnɔ i kunna jara koyi nka kulunba in n'i y'a jɛ kuma dɔ la a bi gɛlɛya han ala k'an kisi o ma alhamdulilahi rabbil alamin an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ masa in tanuni na masa in ani tanuni ka kan masa in ni waleɲuman dɔ ka kan an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an nɛnku labila n'ale yɛrɛ tanuni nin fɛnba ye dɛ masa in tɛ nin di bɛɛ ma ale ye nɛɛma mun k'i ye ka tila k'o dɔn a ye an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce o kɔfɛ an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ ka maa ɲumanw k'u ka barow bɔ alikuranɛba in kɔnɔ a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw k'olu su ka kɛ maa ɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn don ko n'a ɲinina k'a bi sɔrɔ an bɛ masa in barika da o la an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce Jara ko ten tɔ k'ale ka cɛba min mana wuli a ka musoba min mana wuli k'u cɛsiri ale ye ka su jɔ a ye Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ n'o ye dɛ awɔ nin yɔrɔ in a bɛ su cɛw wele awɔ su kamelenbaw kɔni awɔ olu de su jɔbaw ko don su kɔlɔsitigiw ko don awɔ minnu ma sɔn ka su bɛɛ sunɔgɔ ni y'an sigilen olu ka baroda kɛnɛ kan Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ ni o ye koyi ka su jɔ ala ye nafilaw la zikiriw la ala yɛrɛ tɔgɔ gundo k'olu fɔ olu fɔliw la a tɔgɔ sanuman ninnu walima ka salatu kɛ cidenba in kan o yɛrɛ ye maa ɲumanya sɔrɔli sira teliman yɛrɛ dɔ ye koyi o bɛɛ kɔfɛ a ko k'an ka dan yɔrɔ min na ka dan ye koyi awɔ k'a to ale ala ye k'a k'a ye kɔni Jara n'o kɛra a bi sɔn i ye dɛ a b'a k'i ye o kɔfɛ sa o dama tɛ dɛ ka tila ka tugu a ka jɔn sɛbɛma ninnu na k'i sɛmɛ i jɔɲɔgɔn dɔ la Jara cɛ o cɛ ma sɔn k'i sɛmɛ i bɛ bin an b'an sigi yan nɔ juma su ka baro sigi cɛba minnu tɔgɔ la mun sɔnna k'u sɛmɛ u jɔɲɔgɔn dɔw de la n'o kɛra o de kama o fana kɛra jɔn seliw ye Jara ala mana bonya k'i ye togo o togo jɔn ka bonya dan ye kiraya ye Jara ko ala ye kira dɔ n'a ka kiraya su ka kɛ maa ɲuman dɔ sira labɔli kan ko dɔnni dɔ bɛ yen nɔ k'a m'o sɔrɔ fɔlɔ dɛ k'a ka tugu ale ka maa ɲuman dɔ kɔ ko n'o kɛra ko a b'o dɔnni sɔrɔ awɔ nabi ɲuman 224 min bɛ fɔ n ko o cɛba in b'o kɔnɔ kira 313 min bɛ fɔ Jara a b'o kɔnɔ dɛ o ye bonya dan ye kira 25 min kofɔra alikuranɛba in kɔnɔ n ko ni kira sanuman in b'o cɛ la ala yɛrɛ ko kira 5 min fɔra n'o olu ye ulazimu ye Jara n ko ni kiraba in b'o kɔnɔ ala yɛrɛ ko k'ale ni a ka kira min tun bɛ kuma n'o ye Nabila ye Musa ye Jara k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ dɛ kira nin bonya bɛɛ kɔfɛ k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ k'a ka tugu maa ɲuman dɔ la ko n'o kɛra k'a bɛ dɔnni dɔ sɔrɔ mun tɛ a ka kira ye dɔnni ye Jara o bɛɛ kɔfɛ n ko wulu dɔ ka kisa bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna alikuranɛba in kɔnɔ wulu in sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ maa ɲumanw sɔnna k'u kɔfilɛ a la o kama a fɔra ko wulu k'a bɛ alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma seli a ma sun a ma hiji a ma jagabɔ Jara o b'a yira n na k'a fɔ wulu sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ an minnu ala y'an sɔn hakili la ka fɛn bɛɛ da an ma
awo dani konna la ala ma fɛn damu ka bon ni hadamaden a ye o tɛ yen jara o bonya bɛɛ sɔrɔlen ko hakili bɛɛ sɔrɔ jara an kan ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ci maa ɲuman baro de ka di maa ɲumanw kuntigi n'o ye kirabɔ Muhamadu alayhi salatu wasalim bi an y'a kanu k'ale ka baro k'a sigi aw ye an karamɔgɔ n'o ye Imam Baba Jallo a bɛna ka na kirabɔ Muhamadu alayhi salatu wasalim a ka baro dɔ bɔ an ye ala ye bonya ko minnu k'a ye bonya ninnu tɛ se ka fɔ ka ban koyi an bɛ dɔɔnin de fɔ bonya ninnu na bi an y'a kanu an karamɔgɔ Imam Baba Jallo ni bɛɛ b'a dɔn Burda Baba la ale kana baro sigi an ye kirabɔ Muhamadu kan an ka nin maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔna la baro in ye jumɛn ye kisa mun tɛmɛna koɲa minnu tɛmɛna kira ani Abibu bun Maliki cɛ alhamdulilahi ala ye bonya mun k'a ye nin don in na ala ye kabako mun kɛ kiraba in ye nin don alhamdulilahi o fana tun ye donba ye donba don silamɛya in kɔnɔna la barisa a don jamakulu caman donna diinɛ in na alhamdulilahi Imam Baba Jallo a bɛna kiraba Muhamadu alayhi salatu wasalim ani Abibu bun Maliki n'o fana tun ye masakɛba ye ko minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ kabako mun kɛra a don in na alhamdulilahi Imam Baba Jallo a bɛna ka n'o lase ma nin kɛnɛba in kan an b'a ɲini aw fɛ sa an bɛɛ ka jɛ an ka Imam Baba Jallo an k'ale lamɛn an ka maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ bi n'o ye maa ɲuman baro ye an b'a fɛ ka masala min baro bɔ bi o ye inshiqaqul qamar ciba sanima in an daba masa ye kabako ni maa kɛɲɛ ko min k'a ye n'o ye tilegan diridiri lansara waati su ka ko kalo ka jigin ka don alakira ka guloki kɔrɔ o kabako min ɲinina alakira fɛ an b'a fɛ ka o masala baro de bɔ an karamɔgɔw minnu tuloma jɔlen bɛ lamɛnli la an b'a ɲini o fɛ o k'an sama fatiya la garibu kalan don ni dubabu minɛna fɔta ninnu bɛ bɛn sen ma alakira ka kabakow la belebele dɔ ye kalo jiginni dugukolo kan ka fara ka don a ka guloki kɔrɔ o y'a ka kabakow dɔ ye an b'a masalaw bɔ a masala bɔkun de ye ka ciba Muhamadu mantonw k'olu fari foni a ka kɛ jidili ye alakira kanu na anw ni olu dusukun na an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an kɛ alakira kanuba ye ala k'an kɛ alakira dɔnba ye ala ka alakira jira an na ala k'an yɛrɛw jira alakira la n'an ye salatu kɛ ala ka o salatu kɛ sababuya ye ka anw présenter alakira la jatigɛ don min kɔw da bɛ kogo la taayɔrɔ tɛ yen o don ala k'an ka salatu kɛ k'an présenter alakira la an kuntigi nin de ye karisa ye i mantɔn karisa de ye nin ye min tun bɛ salatu k'i kan nin waati ani nin yɔrɔ la jarama nin n'o kɛra maa min ye e ta banna e ta nɔgɔyara maa tɛ jɔ e ɲɛ n'i jirala an kuntigi la ala k'an jira alakira la o kisa in sababu Habibu ibn Malik masakɛ don singola don dɔnnibaa don kɛlɛcɛfarin don jamatigi don maa dɔ ye jamatigi ye i tɛ kɛlɛcɛfarin ye dɔ ye kɛlɛcɛfarin ye o tɛ jamatigi ye a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Habibu ibn Malik la Maka kafiringanaw minnu tun bɛ yen ni olu bɛɛ n'a kan ko Muhamadu ko kana ɲɛ sɔrɔ u ye réunion kɛ a ko tuma o tuma n'an ye dɔ fara lajaba kan silamɛw lajabali kan silamɛ lafulenw minnu ni soma t'u la n'an ye olu lajaba tuma o tuma o kɔfalen bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnɛmanba dɔ bɛ bɔ kafiriya la ka don silamɛya la an ka fɛɛrɛ kɛ ka solution ɲini a la u kafiri ɲɛmɔgɔ dama u ye Hasimu bɔnnaw wele u ka assemblée la u ka ɲɔgɔn ye soba kɔnɔ ɲɔgɔn ye in tɛna kɛ kunfila ye avertissement de bɛna kɛ kangari de bɛna da ci de bɛna tigɛ Makan dugutigi ye n'a dɛsɛlen bɛ a denkɛ a n'a ka lamɔden anw Makankaw t'i dɛsɛ a la n'a m'a ladabu anw b'a ladabu n'a m'a mara anw b'a mara cogo jira a la u ka mɛn Muhamadu ma i denkɛ mana wuli
abe anga bulu neni idenge mana wuli abanga tasira koro nyuma insabote abe amoke nyuma ka filibantia dakeneka abo fofambe ka amoke o ka mautige ula ka anye be nyogona anga jon munu banga bangonge ko lu bela jele la murti ku kumatien ko nyasa yerama ko ala do de ale chi ko ala be sanfe hasimu ka o nya wele bi ni ladini dai na be se ka adinke koro akanga ala o ni dabla ka amogo ka filibantia foli dabla aya koro na ma koro na nya me abika ma fora nyonga biko ka banga ala o neni juli be bo anni awte min be lakale histoire la mawo ba mana kuma nyini tolo o ka fota be ke ni ndoroni mo mana bolo wuli ko ne be kuma be ne fa o ka kuma be ke ni muhammadu manga ala o ne dabla juli be bo anni awte juli bo ko kuma bi ka fanga juli tikaye hamza sigle we ala ka waraba do e uhudu cheba ngodo asadullah el galibi sayyidina hamza tunubun abdul muttalibi alaikum be ndo faba nyin siginyonga faba dawoloki ago ay kuma dinema hamza wulla ayi positione aka murube afarkoro yoro mi ni muru sorle ma dala ayi labe o fofili ni teliya ayi labe o kama akoko kuma tayara ni muhammadu manga ala ni dabla joli be bo ma kele mo fo ma fula mo fo kuma be ma o ma bulu te ko na manga ala ni dabla joli be bo muhammadu tutina awga ala o sabote ni dabla yiri kuru ni fara kuru lesele muhammadu tuse go fo ni dabla parce que tiye de do aw fa o munu kumbe filila oluka filibanti ya fo ni o e tiye de muhammadu tuse ka datu ko tiye fo ni ka aw ko ba la ko joli be bo joli te ka ye muhammadu ta dabla aw ko joli be bo joli te ka bo o kuma anta daire sengele anga joli bo yere damene depuis sisa o fora yo mina kafuru ye nyogo nyeda fle ko ne mu kuma ye ba soro hamza ya buluda ka murula ka tuba ka bo ka kelen sama ka muru digola anga ne ka kudan fa dile sa biye bi de yo ambesa o manjugo nkele besa o de ka dule ay sa jona fene kapsa sa matame hamza ko ni ka daile le sa juli ka yenya la tinsa ka hora jawte fo hasimu kawi uto na kafiru la do alors que kafiru ka tanuye mais ni chayara ni inni ti chay o chaya e fude yo ala mo de fo ko kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma as-sabirin hal ni awkira ma baklenye naw ni tawtaye saya nege tawla aw be sira ma duru be se awla baduru kɛlɛ kɛra ka bɛn sunkalo tile 17 doma kafiri kun ye cɛ 1000 a bɛ bɛn silamɛw sigiyɔrɔma 3 ma kɛlɛ diyara joona o tuma caya ko tɛ bi ye Abibu bunu Maliki ka maana ye a don kafiri cɛ 20 ni kɔ silamɛw y'o faga nin don n ko silamɛw i ka se ka kuma faamu ciba Muhamadu somɔgɔw Hashimu bɔnnaw Seydina Ali ale kun diminen bɛ maa min kɔrɔ o don o ye Abu Jahalin a y'a jɔlen ye min kɛ k'a bɛ boli ale y'a takili k'a bɔ k'a bin ka t'i sigi a kan k'a bɔgɔ fo k'a kunkolo sɔgɔ maaw de Ale y'i lawuli ka bɔ Abu Jahili kan nin don o malo o kuma suuli nin bɛ ka kɛ don min na Hashimukaw n'o ye Alakira ka somɔgɔw ye Hamza kɛlen ka muru bɔ ka maa kelen kantigɛ u musow fɛnɛ wulila n'o ye Hasimukaw musow ye k'u ka musokɔrɔw foni k'a di u cɛw ma ko a ka muru siri aw bolo la n'an ka misɔrɔ ye a ka kɛlɛ kɛ n'an ma ninnu kɛlɛ bi u ye jɔnmaya min k'an na anw fɛnɛ tɛ aw den kɔnɔ ta kuma tɛ k'aw den wolo bilen jɔnmaya min taara k'aw sɛgɛrɛ n'an ma nin mɔnɛ bɔ bi anw ni aw ti da kuma tɛ an k'aw den wolo ko jɔnmaya in ka baw la bi a ka ban bi o musow fɛnɛ y'o kɛ donc o malo ni o dɔgɔya ni o kuma suuli ani o dimi o de y'a to Abu Jahali ye cɛ dama dama fara a yɛrɛ kan Makan kuloma kafiriw la ko an bɛ fu siri Muhamadu ko dan na an na cɛ ci Muhamadu ma min bɛ Muhamadu ko ban min ni maa tɛ filan ye Makan kɔnɔ o bɛ min o bɛ Sham o ye Shami faama ye
ko Habibu ibn Maliki ku ba wele ko Rayhanatu Quraysh Quraysh ka avocat Quraysh ka défenseur Quraysh sumadiala o de to ko Habibu ibn Maliki ale de kunye maganga ka défenseur o kuma Habibu ibn Maliki o ya soro akebe ka koloni kala abe koloni shido akebe ka dolo kala abi dolo shido turabu ayo doko dongala kari Taureta ayo kala go shido Linjira Zaburu Sufi Ibrahima gafe koro koro bow munu temena aye ni benye ni ka ni benye do ni ya siri jurula juru tamine ni ya boni nege ti doala ni ko nafolo o ba fe ni ko kele de chaya na bita bayazila kana fe wa binani sotigila o de ba accompagner Habibu ibn Malik modo mais vraiment ni ni besoro ni ma la ilaha illa Allah soro itegalangulo son de la ilaha illa Allah ala mano di mami ma o de ala ka son parce que na ti fa to di ma Habibu ye ni benye ni nga sigilembe ka suma manganta fe bargo langolo tolo o de be manga bokoi nata ni bargo sosole do abi temi sigile na iti manga ko Habibu ibn Maliki ba kaso abaka jamanaka aka pala kono Habibu ibn Maliki ko aka sora so ma kwanga ta anse na yala ngola ngo yala kadi masakawye tumado abu nyena je una sogofa oke sogofa ka inko ta kon negela bula de kongo tula obu se na yala ka fie dumanu sama anaka chedo mbora ku betu se na yala kungola uluto ka yoraja puseri ko ninye kele den doye kele den munu ba fa kana chu onga ka soro ma sudana parce que arabu nu ma kele odo ki de bina yani kalo flate wala ma kle bina ni ko masake mi be ni yoro ina no kadi masina do aiwa ako ngana fo au ka masake ki labe ko ni ndo ka be na yere furu sirima o kele kuma foto e o kele kuma fo kabina wati masunia bon nunu na todo bina tu anga ka so anta kalama Habibu ekatoya nebita nunu fara nyonga na kera munu nye mbu siri kanadima o yeso rasikele mangaye Habibu go ande ni ma dombala kacha ni donedo ipuma konya iki ipuma kodon ibi jama dokuna ibe pere dokuna ibe taso o yili mana doye kasore tunda do i jama wati suta nu na mana kemi on ba fumeo jaja maganga odo aba jahili naga jama be abu jahili be kala fa da mogoye anta to shami anta to flene amina ta chemi fe dumuni dumantigido na e saga oni shewu wusu kadama anga mbaula nyena je kadai ambia sif kadai na e nyena je sigi tiatri wali don anga nyebo ola da e glodama gloduma dlama ubabulu anga na nyebo dlove anga ka tiatri ye ka toy ka ka sogo klo ye ka toy ka ka gloduma ye ka toy ka anye shishi kwa ka do anye ka ko bone de banga so aka na odaga bo andala suna anta anye na je ubenoka maganga ode de koy alkaba so tigila ma ode de koy of ma bisu ko faka tebo anga taso anga dumunu ke anga te daga osigi anga gloduma mi anga baroke nunu nye onkano bawye Habibu naka chedo ni maganga u segi na shami kono udo na pale kono ukaduna bismillah yoro ukembe ka traversi do dlo ni signalement kera ube traversi nche ka boy o ba soro mbugo tigini tanyogo olu la benembe ube arabu ka donge tekela be fo dlobe me dumuni beke foro dumani beke onyena je kela ula benembe dloduma la benembe mani mati je wurula mate kamama sogo wusubla lembe makanga usele daramani uyu nyebo sogola sogo bla lembe o masama gloduma bla lembe paka na jiba sanfe umase oma Dombi kake arabu keme kusi kubolo na utamana ku masmaya ja ma yera ki sigi ki masmaya tugo ya ni dola abe puma dofo era te onga sokoi o si tugo be
Habibu ya fa ka conseil ya ko ko fami me maganga o keta o ti nyuma yede ay nyumante iskay ma mu no bi lobi po lobi mangi ma mu no bi sogo sama o ni yonte o bi donge na ye olu sigile be ka sogo ni donye ka toyi o ti ka ma dlola ko sebe tu nyini nga ko bone jume bi na o ka na mse go wuli ka boy ka fo ko sebe manil ladhi dahakum wa man bi sharrihi ramakum Habib ko Abu Jahali joni kembe ka tatatu kaula joni kembe ka asiyoro koya joni kembe ka audine knya mumbaula ayafo nta utugo yae nta aula da kore Abu Jahali ko fama ko diaranye ikunganga folo ni ndela nga mabu ya tae ngani yanyi ninga amba foye ikado dindo de be on fepi maka ko Muhammadu dei arafnahu ya habibu yatiman aw nyaaye adimsen nama yatimedu ama faye adimsen ma abasara kato atara di mokema moka sara kato atara di abina kema ode ere terke makandu gutigi aba talibi obuka dei lamo na anya do adimsen ya ni danayai anya do akadimsen ya la ni tiye boy anya do akadimsen ya la ni jogo nyuma nyai ale de mmaka mbaga unge nga kofe anana yelama ka du konda otoye ka yelama kulu wola na bora kulu dola abata kulu dola abado akungelenga abakalo gelenga abakulu wo kone anani tola jina do taraboy jina min tarabo Muhammadu ye jina ya kala zana kogale mbawla ibado zana ya kama mimi mawa القرآن العظيم سبحان الله المصطفى قرآن آية من بيجي وحيولا على كراكا نابا كلا ودي كجنا يا على كراكا زنا كولونا أما غوانزامبلا جنا تلا كلا جنا مريولا أنا غون جنا مريتي الله أكبر حبيبو أسمعوا فينا دوني أو ناجة أبا فكو أو نا على نوي على كمسة بني بي ورا مي بي الكابا كنو كوي غلوي كو به فرقرو لسلي أني يري كرو لسلي كو هل نديما سيغرا أولوكا كو تسيكا ديما غفية كو أنا أولو باتو كو أنا عليك على باتو كو عليك على كيليني كو عليك مسايا بسانفة على كمسة بني بي ورا مسكا أو مغو بدلا جانغو عليك على كيلي wakati ku anna antere ka magala asomogo sababula imane kungulo sogole ni ya somogo noe ima karsa jogine ni ya somogo noe uye suyere bo onjela ko doro ko anye kangari dawiye uka ko Muhammadu ye akana ammoka uka filifo akana nga ala oneni amadore fo note of mana somogo be sekola habibu ede be sekola dunia kono bi ni eko ko sura fana e soe kabi lanzara fama bebe tulu labe Allahu akbar masake bebe tulu labe kabi lanzara aka mara akunye kinye be mara kabi be boni malik o anana ikanata Muhammadu boka bi fado nga yelala Allah bisa habibu ngasa yananga ta ikanata an lamalo ya de kata ko nogomanin do fo jina muriyala abse ka minge ka ko ke ikanata 6 dama ka soro anu mangade habib ningo ko nogomau kana fo Muhammadu e ka kan tamaroda wula dakile on tamaro ka fale ka korobaya ka di o wula dakile dinga mo mau ka dindu ayo chama ke absola Habibu kana fo Muhammadu ye kwa ka yirisun wele yirisun ka déplacer ka ba nola kana Muhammadu segara ni ka salamu dama ma ko me ayo chama ke Habibu kana fo Muhammadu ye kwa ka farakuru wele farakuru ka segara o ka konota ka den wolo kono ka bo odina kono ka bo farakuru kono letiri be konota letiri min ba de Muhammadu ka kiraya fo aka jina muriya temeno ka ayo ka na renyena Habibu kana fo Muhammadu kwa ka dingere ni dale walima muso konoma ka tege da konoma raka o dinga kuma ka kiraya fo ayo chama ke Habibu kana fo Muhammadu ye kwa ka bolomoni denduru aka jibo ula jika bo bekimi ayo ke ne renyena absolument kana bla ula de iba bla femina ni tara anga be o ka kabisisa ikana na ta togo dama wallahi adesani maji
Habibu bunu Maliki. Nam. Ayi kungolo biri kame. Awa basakete na lomayo. Ay na loma tere jalo. A hakili e fendo fay. Nam. Aya kungolo foka wuli. Ko sebe. Ako ya Abal Hakami. Nam. Abu Jahali naka jama. Ay. Aya o sema yoro mi, o sema yoro nyana. Aw ma fo aw jigi ko. Ko sebe. Ma tiri ke kunye bubu jigaye. Ni ka bere duluna sanfɛ. Aka yɛlɛ ka jigin ka di ma. O tiɲɛ dɛ wallahi. I tiri ke kunye jebe fɔla ye. N'i donna kɛnɛ kɔnɔ. Kɛnɛ ka goloba. A k'i dɔn se ɲuman k'a la. O tuma a ko aw wulili min kɛra ka se ne ma. Aw ma fɔ aw jigi kɔ dɛ. Daramantolo. Habibu bunu Maliki ko. Makankaw a ye lamɛn n bɛna fɛn dɔ fɔ n'a ka Muhamadu ye n bɛ s'o la. N'an bɔra yan ka taa Maka n'an sera an b'an jija ka an sumaya ka waatiw latɛmɛ fo an ka don Maka ka bɛn ni lansara ye. N'an donna ka bɛn ni lansara ye n'an ni Muhamadu ye ɲɔgɔn ye o lansara ne b'a fɔ a ye n ko n'a ka Ala bɛ se a k'a fɔ ko tile ka tunu yan'an k'a fɔ kelen fila saba ka se 10 tile ka tunu tile mana tunu su ka ko ka dibi yɛrɛ don. Ni dibi donna f'an y'a dɔn k'a fɔ nin de ye dibi fɔlen kalo ka bɔ a tile 14 su n'o bɛ wele ko Baduru ni kalo tile 14 bɔra a ka jigin dugumakolo kan nɛmɛ ka jigin dugumakolo kan ka se Alikaaba la n'a sera Alikaaba la an b'a fɔ kelen a bɛ tawafu kɛ an b'a fɔ fila a bɛ tawafu kɛ n'a ye Alikaaba tawafu siɲɛ 7 mana dafa kalo ka na i jɔ Muhamadu kunkolo sanfɛ bɛɛ ɲɛna a ka tigɛ 2 ye n'a tigɛra 2 ye kelen ka jigi tigɛ kelen o ka jigi kini tigɛ kelen o ka jigi numa ka na Alakira kamana sallallahu alaihi wasallam ni jiginna Alakira kini bolo o ka don Alakira ka duloki kini bolo tigɛ kelen ma jigi Alakira numa o ka don duloki numa ɲɔgɔn fɛ o ka ɲɔgɔn sɔrɔ Alakira ka duloki kɔrɔ min donna numa fɛ o ka taa bɔ kini bolo la min fɛnɛ donna kini bolo la o ka taa bɔ numa bolo la u ka tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Alakira kunkolo kan kalo ka tila ka nɔrɔ ɲɔgɔn na tuguni i n'a fɔ a tun bɛ cogoya min kɔrɔlen la kalo k'a fɔ larabukan na an bɛɛ k'a bɛn k'a fɔ Muhamadu ye Ala ka ciden a ma ban dɛ kalo ka tila ka taa a bɔra yɔrɔ min a ka don yen kalo donna yen kalo tun bɛ tile tun bɛ lansara min na tile ka bɔ ka na o lansara kelen la foyi kana yɛlɛ a sanfɛ Abu Jahili ko a ko faama a ko a bɛ kuma a ko kana kuma alaari siri ka ya Abal Hakam Abu Jahili kana perese ma ni peresera ma i tɛ n diya bɔ n'aw ka Muhamadu sera ka nin kɛ n kalela an ka Alaw la n bɛ dɔ wɛrɛ fɔ a ye min ka jugu n'o ye gundo dɔ bɛ ne kɔnɔ diɲɛ bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn maa o maa bɔra kalama n y'o tigi faa maa 2 t'a dɔn n b'a fɔ Muhamadu ye o gundo min bɛ ne kɔnɔ o ye mun gundo ye a k'o ɲɛfɔ n ye ayiwa depuis kelen n'an taara n'a sera ka nin kɛ ka ne kɔnɔ ko fɔ ayiwa kira don dɛ mais ne ma d'a la n'a bɛ se ka nin kɛ n'a ye kalo jigin a tɛ ne ka gundo dɔn o fɔra yɔrɔ min na Abu Jahili sigilen a y'i pan k'i woloki a ko hali a ka Ala tɛ se nin na jango a yɛrɛ hali a ka Ala tɛ se nin na jango ale yɛrɛ a y'i pan k'i woloki yɔrɔ min a ko fɔlikɛlaw ma a bɛ mun kɔnɔ a ye tɛmɛ ni fɔli ye a y'i dɔn k'i wɔsi ka dulɔ min fɔ k'a ɲɛkuru funu ko parce que ko Alakira bɛna malo u sira labɛnw na programme bɛna kɛ cogo di an bɛ sanu sɛji dilan k'o di Habibu bunu Maliki ma o ɲɛkun kilenna an bɛ bɔgɔ birikinin ɲini ka tɛmɛ ngolonin fɛnso kan o bɛ kɛ Muhamadu sigiyɔrɔ ye a dɔgɔyalen a jaasilen a majiginnen a laafulen a b'i sigi k'i ɲɛsin masakɛ ma min ye Habibu bunu Maliki ye Alakira tɛ maa dɔgɔmanin ye Alakira tɛ maa jaasilen ye barika lasiri don nɔɔrɔ tayɔrɔ don a tɔgɔ dɔ ye su kuwatini a tɔgɔ dɔ ye su hurumatini a tɔgɔ dɔ ye su makɛnɛtini a tɔgɔ dɔ ye su izini a tɔgɔ dɔ ye su fadilini a tɔgɔ dɔ ye maksusun bil izi maksusun bil majidi maksusun bil sharafi nin bɛɛ ye cɛ kelen tɔgɔ ye o ti maa nin ye o tuma u sira janfa labɛnni na Habibu bunu Maliki fɛnɛ y'i labɛn fajiri a taara a ka cɛso la hɔrɔn kodɔnba cɛbakɔrɔ n'i bɛ bɔ i ka so Daramantolo kana bɔ i n'a fɔ sagajigi
I bɔtɔ i b'i sara i tigi la n'o y'i dabaga ye n'o kɛra i mana taa i tɛ taa bɛn ni a ɲagaminen ye bi in na ni maa bɛ bɔ i ka so n'i bɛ bɔ i bɛ taa ɲagami k'a di dɔ ma walima dɔ b'a ɲagami k'a bila i ɲɛ i bɛ taa don o ɲagaminen na mun bɛ maa kisi o ɲagami ni o degun ma i bɔtɔ i ka so kɔnɔ i sara foroba ala la duwawu min b'i fɛ i b'o kɛ ayatul kursi yi ko ayatul kursi ko ni maa min ye ale kalan i bɔtɔ i ka so ni fɛn y'i sɔrɔ yanni i ka segin ko lahara i n'ale bɛ tribunal kɛ ni fɛn y'i sɔrɔ yanni i ka segin i ni ale ayatul kursi bɛ tribunal kɛ lahara don ayatul kursi yi ko san mana fin silamɛkɛ sigilen san y'a daminɛ e ma ayatul kursi yu kalan i bɛ quartier min na ko ni san pɛrɛn binna maa min kan ko lahara don k'i ni o tigi nin bɛ kiiri munna i ma ayatul kursi yu kalan a ka i kisi a ka maa tɔw kisi anw ye dugawukɛlaw de ye wa anw bɔra dugawukɛlaw de la wa anw bɛ maaw ɲɛsin dugawu kɛli de ma ani wiridi kosɛbɛ e bɛ quartier min kɔnɔ san y'a daminɛ e ma ayatul kursi yu kalan parce que n'i y'o kalan e garantira wa i bɛ quartier min kɔnɔ maa min bɛ yen silamɛ ni kafiri i ka ayatul kursi yu b'a bɛɛ garanti donc ko ni san pɛrɛn jiginna maa kan e ka quartier la san natɔ ka e yɛrɛ to yen e ma ayatul kursi yu kalan ko o tigi ni ko a b'a ka plainte kɛ i la lahara don k'i tun bɛ se k'an sauver mun ni m'a kɛ donc Daramani nin bɛɛ de ye alikuranɛ ayaw valeur ye a n'a nafa k'a fɔ an ye an kana négliger ala k'an kisi ala k'an tanga ka kuranɛ aya kalannen ninnu kɛ hijabu ye an ka sarakati bɔlen ninnu don an ni kojugu anw dɔrɔn tɛ dɛ a n'an bɔnnaw bɛɛ ko Habibu taara ka cɛso la k'a ka laadaw lakile a sɔrɔla ka taa a den ta den dɔ b'a bolo a m'a fɔ ko maa t'a ka gundo dɔn o kɔnɔko in dakabana den dɔ de b'a bolo den tɔgɔ ko Sudai Hatu wasmuha min kayfiyatiha den yɛrɛ tɔgɔ a lihalaya de y'o ye sen t'a la a wolola ani sen ma wolo bolo t'a la a wolola ani bolo ma wolo ɲɛ t'a la hali ɲɛ taamasiyɛn tɛ yen tulo t'a la hali tulo nɔ tɛ yen kosɛbɛ nin b'a la a bɛ kasi fɛnɛ a tɛ se ka kuma Habibu bunu Maliki ka o den dɔnniba o dɔnniba y'a essayer k'a b'a furakɛ n'o ma se a b'o nɛgɛ ka taa n'o ye yɔrɔ dɔ la k'o faga o kana taa lakale mɔgɔ wɛrɛ ye o den b'a bolo a bɛ den bato i n'a fɔ Ala n'a bɛ taa ko min na o ko bɛ di a la Habibu ye den ta a taara n'a ye a ka cɛso kɔnɔ f'a bɛ laada lakile den ba bolibaatɔ nana a donna cɛso kɔnɔ Habibu nɔfɛ a taara den minɛ a kunkolo ma f'a bɛ den tufa ka bɔ den fa bolo a ko n cɛ sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn yali e bɛna taa Maka ni nin den ye wa ka taga di cɛw cɛ ma n'o ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabako Habibu ye den to yen k'i jɔ k'a solo minɛ k'a kunkolo firifiri k'a muso lajɛ ni kabakoya lajɛli ye a ko e ye nin kibaru in bɛ bɔ min jɔnni ye Muhammadu f'i ye jɔnni ye ne ka makanta f'i ye nin réunion kɛra an cɛw ka cɛso kɔnɔ muso wɛrɛ tɛ yen maa tɛ bɔ yen min bɛna e fɛ ka kuma i fɛ i ye nin dɔn cogo di k'a fɔ ne bɛna taa Makan de muso y'o fɔ Habibu ye Habibu ko baasi tɛ ni jɔnni maa min ye nin f'i ye i b'o lakale ye muso ko surɔ ka bɛn ni fajiri waati ye ne sigora kunan cɛ n'o ye kɔnɔ jɛman pasipasi a nana ka ne den ta a panna n'a ye k'a bɛ taa n'a ye ne ko kɔnɔw i tɛ sabali wa kɔnɔw i b'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ nin den in na sen t'a la i yɛrɛ ɲɛ b'a la bolo t'a la tulo t'a la ɲɛ t'a la nin ko nin salen don koyi i b'i tɔgɔ de tiɲɛ nin na hali ka nin to anw bolo kɔnɔ y'i kanto ne ma a ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ne ti kɔnɔ gansan ye
cidenw olu ɲɛma kiraw olu kuntigi danfɛnw o y'a sɔrɔ hɛrɛma n'a bi maka maka yɛrɛ wolo o de ko ne ma n'o ye muhamadu ye ko ne ka na den ta ka taa d'a ma maka dugu la sen b'a bolo a b'o don den na ɲɛ b'a bolo a b'o don den na tulo b'a bolo a b'o don den na bolo fila b'a la a b'o don den na ka kɛ npogotigi sarama ye o de y'a to n nana den ta kɔnɔ taara ni den ye sigo la ni jatigɛbaatɔ ni ɲɛ yɛlɛla o dugujɛ kelen ni ɲɛ kobali ni ne ɲɛ bɛ e la i na ne bɛ den ta a ka bɛnso kɔnɔ i bɛ bɔ n'a ye wajibi don ne b'i ɲininka yali i bɛna taa di muhamadu rasululahi de ma a ko muso ma a ko jaati i ma fili i ye sigo min kɛ ni muhamadu ko ye nkalon ye nin sigo in tɛ da i la tiɲɛ yera o tuma ne na n kuma ko dɔn ne na n kuma ko ɲa n na n kɛcogo dɔn bari nkalon nɔ minɛ ba o de ka ca bi habibu ye nin kɛ gundo ye k'o to a yɛrɛ kɔnɔ a labɛnna karafetigi cɛfarin 40,000 olu ye karafe da ka kereke da sow kɔ la k'u kunda makan jamana kan dugu ci do wa jamana ci de do wa quartier ci de do wa la cɛ kelen pewu muso kelen den o bɛna taa o de sɛgɛrɛ o de ye maa kelen ye ala ye min da muhamadu de ye fardu ye bajo ala ka danne kisɛ sallallahu ala rasulillah o bɛna taa ale de kama o bɛ taa kuma surunyana f'u taara se makan donda la arabuw bɔra ka habibu bunu maliki kunbɛn masakɛba don ɲɛmara masa don a ka juru bɛ makankaw la ni ladonniko ɲuman ye ni ka anw lapasa ka an defa ni kɔngɔ jugu nana a b'an lapasa ni balo ye ni kɛlɛ jugu nana a b'an lapasa ni sɔrɔsiw ye ni o nana bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka baara bila jagokɛla aw ka jago bila cikɛla aw ka ci bila bɛɛ ka bɔ an ka taa nin cɛ in diya don a yɛrɛ la nɔnɔ kɛnɛ nin tamaro u y'o kɛ filen kɔnɔ k'o di habibu y'o minɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a y'a di a numankuru na ayi o kɔrɔ ye ko n nakun ye kɛlɛ ye hɛrɛ tɛ n t'a si fɛ a b'o jahili nana fɔ a tulo kɔrɔ ka n'a kɛ bɛɛ kɛlɛli ye dɛ muhamadu somɔgɔw bɛ yan dugutigi jɔlen filɛ i kɛrɛfɛ o de y'a kɛ sanu lɛngɔ ye ko maa ti s'a ma i bɛ min fɔ a fɔ ye a ko yaa abu talibi habibu bunu maliki kan don ayina muhamadu kum a ka muhamadu tɔgɔ ye bɛ min n mana dɔ wɛrɛ la dɛ n na kun ye a k'a labɔ k'a da yan k'a siri a ka muru di yan n k'a kantigɛ n ka taa n ka so kuma caman t'a la ayi kuma dɔ bɛ fɔ cɛbakɔrɔ kɔfɛ o ti fɔ a ɲɛna o ayi o ti fɔ a ɲɛna dɛ walayi kira kan bɛ tigɛ ka ala to min habibu bunu maliki ye nin fɔ yɔrɔ min na abu talibi ko faama i bonya bɛ an yɔrɔ i bisimila i ni taama samikaw ka kɛnɛ i ka denbaya ka kɛnɛ i ka jamakulu ka kɛnɛ o foli bannen kɔ a ko i ye ne den min ɲininkali kɛ n'o ye muhamadu ye hɛrɛ dɔrɔn de b'a la nɛɛma dɔrɔn de b'a la bonya dɔrɔn de b'a la wasa dɔrɔn de b'a la karama dɔrɔn de b'a la wa tiɲɛtigi don mɛ tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o fara ka ca dɛ k'a fɔ ko kira don nabi ɲuman don k'an ka ala a y'olu neni ne tɛ segin kuma kan dɛ a to n k'a yɛrɛ wele i n'a ka ɲɔgɔn ye ɲɛ ni ɲɛ kuma dɔ bɛ fɔ cɛ kɔfɛ o tɛ fɔ cɛ ɲɛna dɛ ne kan bɛ n den min ma n'o ye muhamadu ye ani cɛ ma bila basikili la ka peze k'a ni o girinya kɛra kelen ye k'a ni o puwa kɛra kelen ye i t'a to n k'a yɛrɛ wele i n'a ka da ni da wa a ko o tuma k'o de ka di ne ye abu jahili wulila a ko ɔhɔ mɛ anw de bɛ taa muhamadu nɔfɛ dɛ a somɔgɔw tɛ taa wele karisa aw ka wuli a ye taa muhamadu nɔfɛ ko habibu b'a wele n'a ko k'a bɛ kelen da kelen kan a k'a fɔsɔn ni jurukisɛ ye k'a fofo a ka na n'a ye diyagoya u ye cɛ tan tɔmɔ na makanka habibu ka jamakulu la minnu ɲɛbolo faralen don n'u galabu ka kɛnɛ
tuma min na n'u ye olu cɛ dama dama tɔmɔ o cɛ dama dama tɔmɔnen kɔfɛ k'u bɛ taa alakira nɔfɛ tugulen dɔ bilala u ɲɛ tugulen min bilala u ɲɛ o tugulen o sera alakira ka da la ale b'a dɔn Muhamadu ye min ye o ale b'a dɔn ale tɛmɛna fiwu a selen ɲɛfɛ a ye siɲɛlima kɛ ko k'aw filɛ da min na aw kini fɛ o don ko yen don o filɛ ten Daramani jaja ala ka gardien fila bɛ kira nɔfɛ kira nɔfɛ gardien fila bɛ kira nɔfɛ o jumɛn maa molobaliw kama wara belebele fila o bɛ ala kira kaman sanfɛ wara a kaman sanfɛ wara belebele fila o tɛ maa filɛ ne fɛn dɛ maaw t'o ye dɛ baganw de b'o ye Allahu akbar Abu Jahil ma deli k'a fɔ ko n'a ye alakira ye sujudu la alikaba dala nin kɔfɛ k'a b'a kunkolo cɔngɔ ni kabakuru ye o don kelen bɛ a ye alakira ye sujudu la makankaw k'a ma ko ayiwa i ye kuma min fɔ ko n'i y'i ka cɛ ye a den turulen to ten a ka ca ni lɛri kelen ye a den turulen don i tɛ laada lakile i ye min fɔ a taara kabakuru belebele ta ani vitɛsi natɔ a surunyana alakira la yɔrɔ min ala ko Jibril n'a sera alakira kɛrɛfɛ kuma tɛ ka kabakuru bɔ a tɛgɛ n b'i ta tiɲɛ Panye sababa ni alakira cɛ dugukolo farala ɲaamɛ jigi dɔ wulila k'i jɔ ɲɔgɔmɛ in jɛnya bɛ etazi bɔ jɛnɛ suranna ka bɔ ɲaamɛ da a bɛ ka kule k'i kunda Abu Jahili kan Abu Jahili ye kabakuru fili a yɛrɛ sen kan k'a sen mugu ɲɔgɔmɛ y'a gɛn f'a bolila a bolila ka bɔ alikaba yɛrɛ kuru kɔnɔ a nana a bɛ taa f'a ka mɔgɔw ye a sirannen ba lawulali jamalu laharaka Muhamadu ni ɲaamɛ kun tɛ bi wa n kun b'a kun ci n'a ka ala danaya a n'a ka ala dɔn a n'a ka ala kanu cidenw wulila k'u bɛ taa Muhamadu minɛ n'a ye kuma caya k'u k'a siri k'a koronto duguma ni ka taa n'a ye ka taa di Habibu ma a dɔgɔyalen olu sera alakira ka da la sotigi ta u ye so ɲɛfɛ sen kɔrɔta ka alakira ka so da k'a gosi n'a ye ni molobaliya ye u m'a kɛ ni kodɔn ye u m'a kɛ ni bonya ye alakira bɛ so kɔnɔ kira wulila k'i dɔ a bɔra a nana se da la alakira ye da yɛlɛ yɔrɔ min gundo min b'a ni ala cɛ a y'o kala cɛ tan minnu bɛ so kan olu ɲɛ suulen alakira kan waraba min b'a kama na sow y'o ye waraw ye sow bagabaga min kɛ sow y'u pan sotigi bɛɛ binna duguma k'u terepa k'u ɲɛda kɛ buguri ye ko Muhamadu maaw bɛ min fɔ o n'a yɛrɛ yɛrɛ o tɛ kelen ye anw ye mɛnni de kɛ anw min ye ka anw y'a dɔn min fɔra ani an ye min ye sisan kelenw tɛ u jɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ni ba Muhamadu i bɛ yafa an ma an y'i ka da gosili min kɛ a tɛ kɛ ni kodɔn ye a ma kɛ ni bonya ye an bɛ o hakɛto ɲini fɛ nka anw cilen don min ye anw ci o yɛrɛ Abu Jahali min ye aw yɛrɛ ka makanga ye o de ye nin molobaliya in don an na k'an ka na k'i la ka juru d'an ma k'an k'i siri ko Habibu de b'i wele ko n'i ye kuma caya ko an kana taa k'i to yen Habibu bunu Maliki k'o de b'i wele k'i ye kuma min fɔ i ka kiraya i ye kuma min fɔ anw mɔkɛw ka filibandiya an'an ka alaw o yirikuruya ani o farakuruya i y'o min fɔ k'a b'i wele ka t'i ɲininka i dalakan na a bɛ k'i kɔnɔ makan faden kɛnɛ kan u b'a yɔrɔ wele ko Batahayi a don tolo faden kɛnɛ diyara Hasimi mɔden na faden kɛnɛ diyara Zamzamiyu la faden jugu ka janfa alakira bɔra o dɔgɔyama in kɔnɔ ala ye o falen k'o kɛ bonya ye o ni kunnawolo k'o kɛ a ka kira Muhamadu ye a ko baasi tɛ ne bɛ min ɲini aw fɛ sisan a ye taa a b'a fɔ Habibu ye ko ne natɔ don n bɛ nale a ka wele laminɛli la a ko baasi tɛ ne bɛ n labɛn sisan a ko n bɛ nale a ye taa fɔ a ye olu ni vitɛsi u bolila ka taa k'u bɛ taga fɔ Habibu bunu Maliki ye ko Muhamadu ko k'a bɛ na sisan olu fana bɛ so pusɛri so bolitɔ funufunu min bɛ u kɔfɛ o pusɛri yelen Habibu bunu Maliki ka mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko Muhamadu sirilen bi sɔrɔ u bolo de u bɛna miiri ko Muhamadu ɲankuma a sirilen don ka sɔrɔ a sirilen tɛ o tuma na pusɛri tigɛra min kɛ Habibu ka mɔgɔw olu y'a ye Muhamadu sirilen tɛ
u ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ wa a bolilen bi sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bolila ka bɔ jamana kɔnɔ Ayi kira ti boli jalo kira ti boli jamais. a ko kira taara seliji minɛ seliji minɛnen kɔ ala kira ye seliji ta ka tila a labɛnnen a ko Khadija min fɔra yali i y'a mɛn wa a fɔra de ko ne ka taa ko Habibu de bɛ n wele a bɛna taa n kan kɔrɔbɔ n ye kuma minnu fɔ n'o ye tawhidu kuma ye a bɛna o don n tulo la a nani kun ye kɛlɛ ko ye o b'o la Seydina Abubakar Sidiki donna Abubakar donna min kɛ a ko Muhamadu n siranna Muhamadu n jɔrɔla Muhamadu n hamina Muhamadu cɛ min nalen filɛ nin ye a fɔra ne ye k'a bɛ e de kɔ cɛ min nalen filɛ nin ye a fɔra ne ye ko kɛlɛcɛfarin don anw ye min mɛn a ka maanabɔlaw la a ye dugu o dugu kɛlɛ o dugu bɛɛ lajɛlen kɛra batɛmɛ sira ye a ye dugu o dugu kɛlɛ o dugu to a ma fɔ bilen n'a fɔra ko o nalen bɛ ni sɔrɔsi ba 40 ye e kelen kama Muhamadu dugawu kɛ dɛ ala kira ko Seydina Bakari i nisɔndiya i k'i sawa Habibu ye anw ka cɛdenw dɔ ye ala y'o jira ne na ka n'i jigi tigɛ ka bɔ ala ka hinɛ na ala kira ko baasi cidenw bɔra sisan o de kama ne kɛlen bɛ ka seliji ta n bɛna taa a ka wele laminɛ Bakari Sidiki ko Muhamadu nin cogoya in na nin sawura in na nin jamaba la ne t'i fɛ i ka taa ta ne t'a fɛ i ka taa nin taacogo la o tuma n'i bɛ fɛ ka bɔ nin cogo la nin jama lahaw la a to ne ka taa fini ɲuman wɛrɛ ɲini i k'i bila o la i ka taa juguw ɲɛ ci Habibu bunu Maliki y'i wele sengola don matériel b'a bolo n'a ye i yɛrɛ ye yecogo ɲuman na o bɛ dɔ fara i kanu ni i bonya k'a yɔrɔ i ka ye yecogo ɲuman na a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ɲɛ bɛ malo i ma waati bɛɛ n'a cogoya don sururu nasi bi lubusin libasi n'i ye maaw fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ kuma bi mɔgɔ u tɛ maa ɲuman dɔn u bɛ fini ɲuman de dɔn hali n'i cogo ka ɲi o ye intérieur ye ka min farikolo bɔ ka na i ye cogo ka ɲa o bɛ maaw sewa i kɔrɔ fini farafaralen o tɛ maa diya ala ye ka sɔrɔ i ŋaniya ma ɲi fini ɲuman o tɛ kɛ maa ɲuman ye ka sɔrɔ ŋaniya fɛnɛ ma ɲi n'a bɛɛ ɲana o ye kira ka sunna ye o tuma kana maa si lamɛn i pari ka ɲa i ka fini ɲuman don maaw k'i ye ko ɲuman ye o de ka fisa n'u k'i nɔgɔlen ni i terefalen fiyewu wa anw ka sunna to ye khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin n ye kuma min fɔ nin y'a kuranɛ aya ye wuli cogo t'a la n'i ka fini min ka gɛlɛn n'i ka fini bɛɛ ye n'i bɛ taa alabato la i bila o la i ka taa i ni min bɛna taa ɲɔgɔn ye masakɛ bɛɛ ka masakɛ don n'i n'o bɛ ɲɔgɔn ye i kan ka ye cogo ɲuman na Mali président ye e wele i ye bazɛrisi ɲini walima i taara a juru ta bazɛn feerela dɔ bolo a kalalen ko n bɛna taa président de kunbɛn ɲɔgɔn na président min sigira sɔɔni a bɛ wuli o ye e wele e y'i masiri i bɛna sigi président ka président ɲɛkɔrɔ i nɔgɔlen b'i sigi o la i terefalen i ma ala bonya o tuma nin ye anw ka sunna ye a ko Habibu bunu Maliki n'a y'i ye cogo ɲuman na a b'i bonya n bɛ taa sisan fini dɔ bɛ n bolo fini maa 2 ma don makan kɔnɔ larabuden 2 ma fini in don makan kɔnɔ n bɛna t'o ta ka na d'i ma i b'i bila o la i bɛ bɔ fadenw k'i ye cogo ɲuman na e suura ka ɲi i dancogo ka ɲi i jogo ka ɲi ni i fini ɲana ka far'o kan o tɛ fɛn tiɲɛ Bakari Sidiki bolibaatɔ a taara ka magasin dɔ la kare kun na ka fini dɔ ta fini in tun ye biriyan ye ka n'o di Muhamadu Rasulullahi fini ye biriyan ye ala kira fana ye nɔɔrɔ ye olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye fini dilen ala kira ma biriyan bilenman don a nka a bɛ couleur wɛrɛ bɔ
n'a bɛ yɔrɔ jan o couleur bɛ yen n'a surunyani na o couleur bɛ yen n'a sigir'i ɲɛkɔrɔ o couleur bɛ yen sɔgɔma o couleur bɛ yen sufɛ o couleur bɛ yen lansara waati fini in bɛ couleur wɛrɛ bɔ kira yɛrɛ ye nɔɔrɔ ye a bɛ changer a bɛ bilen tuma dɔ a bɛ kɛ nɛrɛmuguman ye tuma dɔ ni cɛjanw jɔra a ka ja n'a bɛ cɛsiriw fɛ a bɛ bɛn olu ma muhamadu kɔni ye ala ka kabako ye u ko a ma ko samari dalu nabi ɲuman kɔrɔbɔnɛ n'i y'a mɛn kɔrɔbɔnɛ k'i b'a muhamadu don ala kira y'i bila biriyanfini in na mama kadija donna so kɔnɔ a bɔra ni mun ye kale o ni pɛn a ye kale da ala kira ɲɛ la ka sɔrɔ ka ala kira kunsigi ka naare mɔ a la ka samaɲi don a la samaɲi kɛ bɛ pɛn ye a ye jiba kunsigi pɛn k'o arranger k'o bila ko ɲa bɔkari sidiki y'i mabɔ ka kira lajɛ kadija sɔrɔla k'i da don ala kira da sanima na da barikalen na k'a sumusumu a ko n furucɛ ala ka n'i to duuru naare jukɔrɔ ji la ala ka n'i kɛ fadenw ka yɛlɛbɔ fɛn ye bɔkari y'i jɔ ka kira filɛ a ko n terikɛ masa min y'i da a y'i dilan n'a sɛbɛ ye i ɲɛna kojugu dɔnkilidala y'o de fɔ wa ahasanu minka lam tara atu ayini fɛn min cɛ ka ɲi i n'a fɔ alakira muhamadu ɲɛ mɔgɔnin u ma deli k'o ɲɔgɔn ye wa akmalu minka fɛn min dafalen don ka tɛmɛ alakira kan fɛn min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ kira kan lam talidi nisawu wolomusow ma o ɲɔgɔn da bamunana olu bɛ taa mubarra'an min kulli aibin muhamadu dana lebu kelen o kelen ala ye o bɛɛ lajɛlen mabɔ k'o sama k'a bɔ ala kira dancogo la ka an na ka khuliqta kama tasha muhamadu i ka jɛnya i dancogoya a b'i n'a fɔ i dantɔ i yɛrɛ bɔra kalama i bɛ k'a fɔ ala nin man ɲi ka n'o don na nin de ka ɲi o kɛ n na maa min b'o fɔ i dantɔ yali lebu bɛ k'i la wa fiɲɛ bɛ k'i la wa o kama san fala o ma ala kira sɔrɔ tarani o ma ala kira sɔrɔ joli fɔ o tɛ ala kira la san 60 ni san 3 n'a bɛ taama jata la san 60 ni san 3 ala kira farikolo a ka fini dimɔgɔ ma sigi o kan jango a yɛrɛ sogo san 60 ni san 3 ala kira n'a bɛ yɛlɛ bagan kan bagan b'i majigi a b'i yɛlɛ n'a yɛlɛla bagan kan fo ka taa fɔ k'a sera a se yɔrɔ bagan bɛ maloya ka sugunɛ kɛ bagan bɛ maloya ka banakɔtaa kɛ san 60 ni san 3 ala kira n'a bɛ tɛmɛ yirisun na o bɛ déplacer ka salamu d'a ma san 60 ni san 3 ni ala kira bɛ tɛmɛ kabakuru la o bɛ déplacer ka salamu d'a ma san 60 ni san 3 n'a bɛ jɛnjɛn kan olu b'u fara ɲɔgɔn kan a ka sen ka gɛrɛ olu kan olu k'o barika sɔrɔ o kama sennɔ ma y'a la n'a sera farakuru ma n'a sen dɛrɛla kulu kan o bɛ magaya a sen nɔ bɛ bɔ san 60 ni san 3 ala kira n'a sigira duguma n'a wulila a tɛ fini kongo a t'a ka fini furanfuran bɛlɛkisɛ kalamani buguri o bɛ maloya ka nɔrɔ ala kira ka fini na san 60 ni san 3 ala kira n'a y'a tɛgɛ di maa min ma tɛgɛ falen bɛ sogobu la o ka maga i ko naare a sumalen bɛ i ko gilasi e min y'i tɛgɛ d'a ma tile 70 o denw tora kasa o bɛ i nɔfɛ a farikolo si min b'o kan o ye ala ka sebaaya tapi bunzan ye ala kira kunkolo o ye barika ye a kɔnɔbara o ye kariya ye a ɲɛda o ye jɛn a ɲɛkisɛ o ye kaloden ye a dalanɛ o ye zikuru ye ala kira ninana o ye kɔrɔbɔjɔlɔ hɔrɔn ye n'i ma ala kira dɔn a dɔkundama o da kɛɲɛnen don jamanjan logo lagatɛ ni maa min ma ala kira dɔn suruman kekereke tɛ n'i ma ala kira dɔn a danko bɛrɛbɛnnen bɛ camanjalamaa don ni maa min ma ala kira dɔn ni ala kira dɔnlen bɛ a kunkolo in o ka bon kunkolo fɔrimu ka ɲi kunsigi finnen bɛ mɔni daaji layali o b'i ko su dibi ala kira kunsigi magaman kojugu tɛ kunsigi jalan kojugu tɛ camanjalafɛn don a bɛ lamaga ni fiɲɛ bɛ ci ala kira kunsigi o bɔnnen don ko ala kira
kira ko atinda o fereledo ka noro boy yera tete anyeshi o kale daledo ko fin kirikiri ko gera nyona anya kise o kapmba ina fo kono sogoti fa wallahi jeya o damate menedo Allah iko sanyegeru nyemo oni fima o finedo money iko galakonyo o kunana fima kamante ala gembe ka bikise sokolama ala gembe ko monte kira nyekse fima kamante la uba fo ma ko ashkala na e maufle ma batele baby kanto ko chembi kan kelempe u de laje wallahi ngala ko kaja ko gomolima noro boga ada o ti jogo kan dai mambo amandogo anunwo o wagalente o makuru ala grada anyi kise o sigi jogo kan ada kono nyi kise o jelembe ndi ko sample ni kitabu ti ko bal o bi ko jama kise ala sira be nyina ne o blemedo turi na be kuma daji be turche ada kono ko nono kene akuma to ala kira kodo ada kasa kadi ina bo misku na be kuma kamunde foste bakile ma tanokana ni kamundo ngono wallahi jalo ya dana ala kira la sallallahu alaihi wasallam karamba dana ala kira la sallallahu alaihi wasallam dafale ya dana ala kira la sallallahu alaihi wasallam ainul jamali kenya kise ala kira do ainul kamali dafale ya kise ala kira do sallallahu alaihi wasallam kirami bunya kulukutu ala kira do sallallahu alaihi wasallam ala kira do nema otigi ala kira do sallallahu alaihi wasallam mateo ainul naimi ainul insi sa'adullah sa'adul khalqi oforat nyadani kono sasa wallahi taramani togo keme fulani togo kele mi fora ala kira ba mami ni musodo na agalalendo ne muso galalendo muso galale na ma chesoro bibi ma plaka mi atani sebe ka mayini ka temenga wajalo na sebe na shiye saba mi atani shiye saba sigiri be ke kelena domini be ke kelena kelen be ke akala jalain Allahu akbar alamza ni mo soro iba ke juma na juma kana selida ko sebe aka ke ka ko juma selinye ni ba asebe yi mi bla sebe ni na iba ni zodia ni musagae na e nasi dima mbotiki mi ma te soro iba fo e parfum mi kada yere bakuye ayere dungo parfum abo de nyini ko ke nasila ko sebe wuro kurabulu sila na furusiri manaba furusiri yorola ma be wuli ka wuro furabulu min toyi o furabulu de be black lela ni o jara o be ken nasi ina mogotigi be munae na muna ninini klipi nani ni ala sona jew be bo jamana bela jele na kanani ni furula Allah eskai ajalo diko togodi ko di bare jaman dugu do be ko bongano Côte d'Ivoire bongano. Dugu do be ko bongano. Awo. Anga chokora ba nindi $100. Bongano. Alaji karibu. Waduru sebe. Misiri wela ko kale misiri wele damina misiri na ka be sambi sababo. Me asa furusiri min kala misiri la ka nyoko ma delika ke. Eskai ajalu numa. Allahu akbar. Anga to bani masala. Habibu bin Maliki sigileme ka ala kirama kono. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ma bukamale parla. Eskai aparla fini amine wallahi fini ti bale la o ni ala kira fiye fini do ala gonta koro blala do gloki ba koro okay disipai ko falen be shila ore noroy Allahu akbar abam neta miskil ulu sigile do Allahu akbar awosiji e parfait asogo e misku ya kolo e ka furai Allah wallahi ala kira kanyana maya kono amatini ka kungana ko sahaba o yusi ka kusigi toy ayi utato uba sarata de bebe dotala Khalid ibn Walid Khalid ko ka ale ha jate mena kungana to oho aka kungana to manja me domina kungana ale tenshi ale utako garde skai akali o klale ale tala tenshi ndo fugulala ko do aka fugula te yamba wallahi akwa ale fugula ndo kata kele wo kelela nega male do muru male do wa kele nyemo ya mananda alema ala kira kunsigi barkala ale bo togota Allah kai akali kira kunsigi doni ba o klubenna kira kunsigi ayi ko klubala o jalon tawu ayo de kala ka do aka fugula na ko yo kululi ka dine de ni ala che dondo
Anina naka fugula koso. Kira ka fugula. Khalid ibn Walid. Khalid. Kira kunsigi be fugula mina. Anina naka koso. Atara kala kayro. Ma ko Khalid ika fugula be min. Ako kuma ke ba so be kan ka sabi kala de la. Ayo fo. Ni ne fugula ko. La Allah nabi na sabi de. Allahu akbar. Jaja muso ye fugula ye. Muso fana ye fugula ta ka ila soka. Ka tugu na fe. Ka ta kala kayro. Allahu akbar. Khalid be kala tan filala. Muso bora ko fe do ka se ka fugula do akuna. Ayi ko fula ka muso fle. Ako ke sera so godi. Ako iguna ina ka fugula de ko. Ala kala kunsigi be fugula mina. Na no de do e kungolo la. Ako man ne dunganga sabi ne te sabile. Allah. O kuma bisa ya bora ma ay hakilla sigi jume soro. Kira kusigi be fugula mina onana. Ama jigida o de kawa. Ebi ngogoni ma yi jigida fewere ka minta ala ko e fla fara ala ka. Ko ni e kala ne do. Ama kala tajalo. Iti doni ba ulame. Wallahi. Yen jigida fewere ka ni ala ka. Era ka kalu sawani min be bolo ni bota kalu la nge jigida bo. O ko la ke o kika ala yewa. Ala tere akana tigere. Namu. Imo ka ala yo. Ko sebe. Sky. Ala de. Nga ni ma to mo le do kuma bi faga. O jende. O to e fa. Me ala de ni ma fa o. Ki fa ka so ma to do. Kuma kalanga ke mana ka boka dabla. I know dabla jalo. Salli ala Muhammad. Wasallim tasliman. Habibi ibn Malik labani. Ala kira bora. Sayyidina Bakar ba no be. Mama Khadija mu'minu ba shirifu mamso. O be ala kira no be. Ubina. Bele mi katama. Wa sallallahu al-qamamu. Kama muranga bullaka ni jo akungolo sanfe. Abole sogono. Kile kana jo aka. Adole. Tuguma kolo be ka bogoti. Katana ni finesi ubina amba Khadija odole be kira ko be wa hiya tatadarru abiki jama kashi abika arhamani masawele ntige ala ne che wasa ntige ala ne che kuna wolo dubu munu nana ku be ala kira la kushi ala kana ku sagoye ulu bola ala kira be nare Khadija be duga ula odo akona ma fale do musola muso min togoye ko Fatimatu al-Batul. Ukama ko al-Zahra. Ummul Hasanaini. Hasan ni Husaini. Oluba. Fatimata. Ode tuma kono balala. Ni sukora muso min tun farikolo bɛ mɛnɛ i n'a fɔ ampul Zahara Fatimata godo a bɛ Qur'an kalan n'a da ye dusukun b'a maana bɔ ni ɲɛji bɔra o kɔrɔ ye k'a fɔ ko Qur'an aya min bɛ ka kalan o ye lajaba aya ye Zahara ala kira farisogo kuturu o de Fatimata ye kira ko yasurruni ma yasurruha wa yadurruni ma yadurruha fɛn min b'a tɔɔrɔ o bɛ ne Muhamadu tɔɔrɔ fɛn min bɛ ne sewa o de bɛ Fatimata sewa o Fatimatu Zahara o ko do ala k'a bila mijaani na o Fatimata Zahara o tora kɔnɔbara in kɔnɔ a bɛ k'a fɔ n ba kasi dabila n ba sabali n ba kana fujunu i bɛ ka kasi cɛ min ka ko la n ba kana kasi a ka ko la i bɛ ka kasi cɛ min ka ko la maaw malo do a ti malo maaw boli do a tɛ boli cɛw ben do a tɛ bin ne fa ala ka kira do ala ka dɛmɛ b'a kɔ duniya ni lahara kana jɔrɔ e ka kasi ani ka hami a bɛ ka ne degun den nin fɔ k'a to a ba kɔnɔbara la an ba Fatimata Zahara Batul kabini o kɛra min kɛ an ba Khadija a y'a ɲɛji cɛ ɲɛji min bɛ yen a y'a cɛ ala kira bɛ na a bɛ na jama bɛɛ sigilen bɛ taama kɔnɔ maaw bɔra togodaw la burusi kɔnɔnaw la Habibu ti maga Muhamadu fana ti maga a na diya min na bi o na dɔn u n'u ka faliw u n'u ka wotorow u n'u ka ɲaamɛw u jɔlen bɛ kɛnɛ falen bɛ tewu a na to a la bi ala kira kun bɔra jama sigilen bɛ k'u ɲɛsin yɔrɔ min ma o kɛra kira bɔfan ye jama ɲɛ dara ala kira kan n'a ka nɔɔrɔ tiriyan b'a la kabanɔgɔ b'a kunkolo kan bɛɛ wulila k'i dɔn si ma bɔ a kalama i wulila sababu min na si ma bɔ a kalama i wulila cogo min kolotigi o de y'i kanto kolokuruw ma a ko kolo min kurulen don a bɛɛ ka tile n'o fɔra ni kolo ma tile i bɛ wuli k'i dɔn wali i bɛ sa
bɛɛ balila ka wuli k'i dɔn i yɛrɛ ma ten Allahu akbar u t'a dɔn o wulila kun min na ne tiɲɛ bon anw fana bɛ wajibi min kɛ n'an bɛ alakira fɔ n'an bɛ mawulaya sa fɔ sallallahu alaihi wasallam n'an sera yɔrɔ dɔ la an bɛ wuli ka dɔn alakira ka bon maaw minnu bolo olu bɛ wuli an nɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a dalilu dɔ filɛ ayi dalilu kɔni bɛ wuli an de bɛɛ maa o maa tɛ alakira bonya kafiri don ayi maa o maa tɛ kira bonya o ye kafiri ye silamɛ bɛɛ ka kira ye alakira ye n'i ma alakira bonya i b'a dɔgɔya ayi bɛ fu bonya sa jalo i ka fu bonya o tuma e y'i sigi a nana i ma wuli supérieur ani min wulila bɛɛ y'a bonya mun wulila ka jalo kuma yɛrɛ b'o la bilen wa naamu o tuma anw ye nin sɔrɔ an mɔkɛw de la yan o kama an b'u ladege ayi an tɛ nin bila dɛ jalo an tɛ nin bila ayi ni alakira bonya dugu bɛ yen mali b'a la ayi n'a ma bɛn mun ma i ka kira dugu la ka jalo kira bɛ bonya jamanaw minnu na n'a jamanaw jɔsira diɲɛ na mali sen b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ i ka t'o la walahi alifa bɔkari karabɛnda ja o tun bɛ ja yan walahi a ye alahuma salli ka alakira k'a fɔ kira bɔra kɛnɛ ka k'i tɛgɛ d'a ma bɔkari karamɔgɔ ja ka bɔ ja makan tɛ dɛ iran tɛ nin kɛra mali kɔnɔ yan a ye alahuma salli kɛ fɔ alakira nana tɛgɛ d'a ma bɔkari karabɛnda kira bolo min dara a ma o bolo yɛlɛmana ka kɛ lumière ye a ye bɔrɔ kala k'a couverti ne bɛ ka kuma min fɔ a tɛ ka fɔ dugu la koyi n bɛ antenne de la malidenw tulo b'a a bolo min kɛra nɔrɔ ye a ye bɔrɔ kala k'a don a la denmisɛnnin dɔ taara sɔrɔ sunɔgɔ la ka o yɔrɔ in minɛ nɔrɔ ye o faga a wulila ka bɔ sunɔgɔ la a y'a sɔrɔ den jalen b'a kɛrɛfɛ a taara o ka girin ni kuran ye o a sigilen bɛ misiri kɔnɔ fiɲɛ cira fitinɛ yelen sara o y'a sɔrɔ ampule tɛ yen a ye bɔrɔ sama ka bɔ a bolo la min kɛ a kɛra i n'a fɔ ampule lumière jɛma ye a bolo kɛra o de ye u dara la o de la o Tobi ani Seyidu den ni Adama Ayise den Sɛki Umaru Tall n'u ye ɲɔgɔn ye Sɛki Umaru ma don ja o ani nin ye ɲɔgɔn kunbɛn Jafara bɛ n'o ko ko tɛnɛnko Sɛki Umaru Tall ni Alifa Bɔkari a natɔla a ɲɛ bɛ nɔɔrɔ la a ko ne ɲɛ bɛ nɔɔrɔ min na ne hakili la ko nin jamana in ye kafiri dugu ye mɛ ne ɲɛ bɛ nɔɔrɔ dɔ la ye dɛ o tuma nɔɔrɔ fila bɛnna Sɛki Umaru ni Alifa Bɔkari Alhaji Umaru Futi ye kɔlɔsi kunkolo minɛ k'a bisi joli suuru la ka sɔrɔ a ma kuma o kɔrɔ ye ko ni maa min ma seli ne b'i kantigɛ ne ka baara y'o ye joli suuruli kɔrɔ y'o ye Alifa Bɔkari fana ye kɔlɔsi kunkolo minɛ k'a bisi nɔnɔ kɛnɛ bɔra nɔnɔ kɛnɛ min bɔra o kɔrɔ ye ko anw tilala jihadi la anw bɛ zikuru de la yan wurudi tamasiyɛn kɛra nɔnɔ ye mɛ Alifa Bɔkari ye kuma dɔ fɔ a ko ale ni walijuba fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn ye n'u ko k'u b'ale banbo u mana ale banbo ale sen fila bɛ se duguma a ko mɛ ko ale donna min ka banbuna kɔnɔ ka tunu k'o ye Sɛki Umaru Tall ye maaw ka kɛ tɛ dɛ ala ka kɛ don n'ala y'a kɛ ka ban i ka lafiya bɛɛ bɛ min na sɔn n'i ma sɔn i tɛ se ka foyi bɔ a la wa i malo la anw sɔnna ala ka maa ɲumanw ye ala m'an don u la hɔrɔnma la o tuma ni Baba Jalo ye waajuru kɛ ka tila a ma maga walijuw la o tuma a suulen de don wa i bɛ baro kɛ cogo di i ma ala teriw tɔgɔ fɔ wa bisikirihim tatanazzalu rahmatu olu kofɔli de b'a dɔn ala ka hinɛ bɛ jigin kitabu dɔ bɛ yen ko alifawuzu wa najaatu i b'a lajɛ barokɛlaw mana sigi ka baro kɛ walima waajuru kɛnɛ kan n'u ye ala ka maa ɲumanw tɔgɔ fɔ n'u tilala maa ɲumanw kofɔli o bɛ kɛ kabasen de ye ka dulon barokɛyɔrɔ sanfɛ o hinɛ bɛ jigin aw kan a ji den kelen mana toni maa min kan i kunna diyara kunnagoya t'o kɔ ala m'an kunna diyara ala m'an laban ɲɛ o tuma ala kira sera Habibu bun Maliki wulila a ko n'i y'a ye maaw bɛ ka kuma caya ni Muhamadu nana an k'a don ta an k'a bɔ ta a sebali olu y'a ye u wulila k'u jɔ u yɛrɛ ma n'a sera yan ne yɛrɛ bɛ min kɛ ne fana b'o dɔn sanu sigira Habibu bɔra o kɔnɔ Muhamadu sera yɔrɔ min a ko tafadal bil julusi n'i sigi sanu sigiyɔrɔ la kɛnɛ in na yan ne ɲɛ tɛ maa si la min ka kan ni sanu sɛzi ye ko e Muhamadu sallallahu alaihi wasallam nabiyuna amiruna ifala ahadun abarafi qawlillah minhu wala na ami maulaya salli wa sallim daima
أبدا على حبيب غير الخلق كلهم فالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب غير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب غير الخلق كلهم من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث أممي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الحسد في أجامها تجمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته sahaba dɔ don kira de y'a bila k'a ka taa mɔgɔ dɔw waaju kungo kɔfɛ a bɛ kungo tigɛ ka se dugunin dɔ la a bɛ taa waajulu kɛ sahabakɛ in taatɔ la dɔw ko a ma e bɛ ka taa yɔrɔ min waraba bɛ yen warajigiba n'a ye maa min sɔrɔ dɔrɔn a b'i ɲimi a ko ni ala sɔnna kira de ye ne ci kira min ye ne ci o ka dɛmɛ o bɛ ne bolo waraba tɛ se ka jɔ n ye ne sera kungo kɔnɔ daramanitolo limaniya o de ye ala teriw sɔn fɛn ye n'ala y'i sɔn fɛn o fɛn na ni limaniya t'a la gansan don limaniya jɔ in sera waraba bɔra k'i jɔ an ye kungo kɔnɔ warajigi a y'i kanto a ko waraba ala ka hinɛ i la ana rasulu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko waraba ala ka kira o fana ka ciden o de ye ne ye bɔnyɛngata tajumi wara donna ŋaɲa kɔnɔ waraba bolila ka don tu la waraba ma se o kɛnɛ in ka tuguni fo kiyama wara bolila ka don ŋaɲa kɔnɔ a ma se bilen ni maa min bɔ ala kira i tilala tanukan ka di aminata den o tanukan o ka di bonyatigi o muhamadu kodo dawula bɛ maa o maa la i sigiyɔrɔ dɔɔnin de singanen don dawulatigi muhamadu la ka wasinga e ma bonya bɛ maa o maa bolo i sigiyɔrɔ la o bonya in dɔɔnin de singana bonyatigi muhamadu fɛ ka na o di e ma i sigiyɔrɔ la kiraw ka kira ko don turakele sinzanfa bajiba jabali bal babaw jukɔrɔ faraba kɔnɔ bɛ fara min ye a sigi fara tɛ ni baji fara cogo min ji woyo o tɛ taa n'a ye a b'a nɔ la sirabadala kɔlɔnba don nin ye balaga de ye sirabadala kɔlɔnba ni maa min taatɔ ma min i segintɔ bɛ min. ayi sigatɔ la dɛ ne min nɔgɔ tɛ nin fa ja don i na min dɛ. a ko ala ye torofe da kiraw ni ɲɔgɔn cɛ jogo ɲumanya o sanpiyɔn o kɛra ala kira ye. sallallahu alaihi wa sallam. ala ye torofe da kiraw ni ɲɔgɔn cɛ tanko cɛɲa o torofe sanpiyɔn ala kira kɛra o ye. sallallahu alaihi wa sallam. o de ye fa ka nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin a kɔrɔ de ye nin ye. walam yudanuhu fi ilmin wala karamin dɔnni maabaya bonisireya kiraw ma ala kira sɔrɔ hali yan. ala kabakuru o ma sɔrɔ yen. o de kɔrɔ ye ko kiraw ka champion. sallallahu alaihi wa sallam. a ko habibu i ka sanu sigilan di yan o diyara n ye. a y'i sigi. kosɛbɛ. ka da walati la a n'a ko. walayi. ngɔnɔw janyana dɛ. ne ko cɛ in bɛ min de. a bɛ min. a yɛrɛ bɛ min. n'aw bɛ ka filɛli kɛ o bɛ k'a yɔrɔ ɲini. denw b'u ba kɔ la olu kan jannen don ka ala kira yɔrɔ ɲini.
ɲaamɛw minnu sigilen bɛ tu kɔnɔ n'u tigiw nana alakira maloni filɛli kama ɲaamɛw b'a la k'u kunkolo jan ka alakira yɔrɔ ɲini u b'a la ka salamu di darapotigi ma a ko habibu i de ye n wele ni maa ye maa wele n'i ma fɛn fɔ i na fɛn d'a ma n nana i ka wele laminɛ a ko ala ka kira innaka ta'lamu anna likulli al-anbiya'i mu'jiza fa hal laka min mu'jizatin a ko ala ka kira e b'a dɔn k'a fɔ kira o kira ni ala y'a ci kabako belebele ala b'o di kira ma kira o kira ni ala y'a ci a bɛ dalilu d'i ma dalilu min b'a jira i tilelamɔgɔw la k'a fɔ nin ye ala ka kira ye musa nana bere tun b'a bolo musa nana tɛgɛ dɔ b'a bolo n'a y'o ɲɛsin maaw ma maa si tɛ yeli kɛ musa ka bere n'a y'a bila dugu ma bere bɛ kɛ sa ye bere bɛ kɛ sa ye sa kunkolo o bɛ Egypte a kukala o bɛ Egypte ni baraji ala ma kɛra kira jansa ye bere dira Musa ma ni kɔngɔ ye Musa minɛ a bɛ bere kɛ turu yiriden bɛ bɔ a la a b'o dun bere tun bɛ Musa bolo n'a ye bere bila ji bɛ pan ka bɔ bere la ji sugoroma ji timima ji sɛnbulu a b'o min n'a sɛgɛnna taama la a bɛ bere bila sen bɛ bɔ a la a b'i sigi bere kan bereke bɛ taa n'a ye o tɛ limousine ye wa an bɛ jɔyɔrɔ ɲini masala la habibu bunu maliki ko kira isa tun bɛ maa salen kunu ani ka fiɲɛtɔ ɲɛ yɛlɛ muhamadu a fɔra anw ye fo sami k'e ko k'i ka fisa kira bɛɛ ye yali i ka kiraya yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa i ka fisa n'a bɛɛ ye an tɛ ye kiraya yɛrɛ ye tiɲɛ don wa ni tiɲɛ don dalilu jumɛn dir'i ma i ka n'o jira anw na an ka sɔn dalilu jumɛn a ko i ye n wele o de la habibu ko ɔhɔ a ko ne tɛ fɛn fɔ ne cira ni min ye n tɛ foyi fɔ e ye caman mɛn i bɛ mun fɛ i yɛrɛ k'a fɔ n k'a kɛ e bɛ mun fɛ n'i da ye min fɔ bi n b'a kɛ kuma habibu bunu maliki ko baasi tɛ kumakankaw a ye lamɛnni kɛ ne habibu b'a fɛ sisan lansara ni tile yan'an k'a fɔ 1 2 3 ka se 10 a ka bin muhamadu tile mana bin su kan k'o fɔ bɛɛ k'a dɔn ko dibi yɛrɛ yɛrɛ don kalo ka bɔ a tile 14 na kalo tile 14 mana bɔ a ka jigin ka bɔ kabakolo la a kana alikaba tawafu siɲɛ 7 ni kalo nana a k'a jɔ i yɛrɛ kunkolo sanfɛ ka tigɛ 2 ye tigɛ 1 ka jigin i kini 1 ka jigin i numa ɲɔgɔn fɛ n'u sera i kama na 1 ka don duloki kini bolo ka taa bɔ i numan bolo to 1 ka don i ka duloki numan bolo ka taa bɔ kini bolo kalo ka tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ i kunkolo sanfɛ ka kala ɲɔgɔn na ka nɔrɔ k'i ka kiraya fɔ ka tila ka tunu tile ka segin lansara la a ko in fa'altu dhalika atu'minu bi ala kira ko habibu ni y'o kɛ yali i bɛ don silamɛya la wa a ko bi shartin a ko condition kelen b'a la an tukhbirani bima utmiru fɛn dɔ bɛ n kɔnɔ maa si t'a dɔn i k'o fɔ n ye n k'a mɛn o fɔra yɔrɔ min ala kira y'i kunkolo biri k'i miiri kira kunkolo birilen a bɛ miiri la a y'i kunkolo wuli yɔrɔ min ala kira kunkolo wulilen o y'a sɔrɔ ɲɛda falen bɛ wɔsiji la a wɔsiji 1 o 1 o bɛ tɛnɛku farikolo kan i ko lulu kisɛ a wɔsiji b'i ko lulu kisɛ o bɛ ka yelemu o don ala kira binakɛ a bɛ ala kira kɛrɛfɛ o bɛ wele ko hamza a ko n balimakɛ a bayanfa ala kira balimakɛ don ala kira fayanfa kira mɔkɛ don kira binakɛ don a bɛ kɛ ala kira balimakɛ ye Aminata ka sira fɛ parce que Aminata balimamuso den de ye Hamza ye Abdul Muttalib taara Aminata ɲini furu la k'a b'a di Abdulayi ma a taara Aminata ɲini a bɛnkɛ fɛ yen ko Wahibu u bɛnna u ye Aminata ɲini Abdulahi ye Aminata balimamuso dɔ tɛmɛtɔ Abdul Muttalib y'o ye a ko nin fana ye jɔn ye a ko nin ye Aminata bɛnkɛ de ye a ko ne fana b'o fɛ furu la o fana y'o ɲini furu la o de den kɛra Hamza ye Allahu akbar a cɛkɔrɔba karamɔgɔw minnu bɛ an bara yan n'o ye ɲɔrɔ alimamilakaw ye jakite kabalakaw olu bɔra cɛ min na o de ye Seydina Hamza ye
Hamza. kosɛbɛ. Allahu Akbar. donc tolo n'i ye bonya ye mɔgɔ dɔ bolo yɔrɔ dɔ la o tigi yɛrɛ tɛ. Ayi ale tɛ ale a tɛ. bɔra min na o de ka bon. O cɛ. bamananw ko ten ko n'i ye fɛnba fofo n'a ye kana ɲaga a la dɛ min y'a fofo o ka bon n'a ye n'a fɔra ko jakite kabaw bɔra Hamza la o bɛ bali la. Ayi jalo a ti bali na a ti bali na. belebelew minnu bɔra o la e t'olu dɔn. Jalo b'u dɔn sa b'u dɔn. Umaru Jumu kaba jakitew. Walahi. Alhaji Madi Asa kaba jakitew. Jakite kaba. An yɔrɔ. Saduku kaba jakitew. Alhusaini jakitew Kausiku jakitew. Baba jakitew. Wallahi. Ninnu tɛ maa n'u ye. Ayi maa n'u tɛ dɛ. I ma n'u ka bonya filɛ n'u mɔkɛ fɔr'i ye dɔrɔn i bɛ fa. Ayi i bɛ fa dɛ i bɛ fa dɛ. U ka misiri bɛ ɲɔrɔ yen nɔ. N'a fɔra ko sirifu Hayidaraw i bɛ jɔnni ye. Alakira Muhammed. Sallallahu alaihi wa sallam. O tɛ bonya dan ye wa. Ayi a banna a banna. O tuma belebele dɔ de y'a wolo. Kosɛbɛ kosɛbɛ walahi. Hali ni e t'o dɔn belebele bɛ bɔ belebele de la. O de ye a laada ye. O tuma Ala m'an sɔnna belebelew ye. Ni maa min sɔnna belebelew ye Ala tɛ yɛrɛ to yen f'a k'i bonya. Ayi o cɛ belebele de bɛ sɔn belebele. N'i ye belebele dɔgɔya k'i to i ka bonya la i ni bonya tɛ sa Ala b'i dɔgɔya. Jamais walahi Ala b'i dɔgɔya. Ko yɛrɛ min cogoya ye nin ye. Min ka di i la o ta kɛ. O ta ayi jalo ne bɛ maa bonya de kɛ o maa bonya de ka di ne la. Ko cogoya ye nin ye. Min ka di i la i b'o ta. I ti maa dɔgɔya fiyewu. O kama nin sigiyɔrɔ in na yan lɛri sera ka ban. Alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina. Nin tun ye Imam Baba Jallo Habib Bun Maliki ani kirabɔ Muhammad alayhi salatu wasalim. Nin tun ye Imam Baba Jallo ye kirabɔ Muhammad alayhi salatu wasalim Ala ye bonya mun k'a ye nin dunya in na. Masala in ma ban dɛ masala in ma ban nin y'a kun fɔlɔ ye donna nataw la an bɛna a kun filanan sigi filanan an bɛn'o las'aw ma ko in tɔ labanna cogoya min na Imam Baba Jallo a bɛn'o las'aw ma an ka maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔna la Imam Baba Jallo an b'a yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn ka barika da a ka nin bilasiralikan ninnu na a n'a ka nin nisɔndiya kuma ninnu na a n'a ka nin masala duman ninnu na an b'a fo ka wale ɲuman dɔn Ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o dan n'a ma. Ka maaw ladɔnniya halisa maa ɲuman baro émission maa ɲuman baro a groupe bɛ yen nɔ ni maa min bɛ fɛ ka yɛlɛ a kan n'u y'an wele alhamdulilahi an b'i layɛlɛ groupe in kan foyi tɛ k'a sanfɛ Ala ka jɔn ɲuman ninnu an bɛ émission minnu kɛ yan k'olu kofɔ a kan alhamdulilahi ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ kalanden baaraw don k'an ka filiw corriger a b'an nasɔrɔ 75 walima ni maa min bɛ fɛ k'an bilasira barisa kalanden baaraw don ani fili ti ban k'an wele k'an bilasira k'an ka filiw corriger 75 40 91 99 75 40 91 99 an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Ahmad,